nini? Renje String Sounds Production. Mbaleka nkutotele mayo patyo wachitile bantu mwalichulile na tatata wa mushile abantu balitunkira ati mushoyo ninchushi lelo tawa mfwile mayo walishipile heicho ne mwana obe natika nkutotele patyo wachitile mayo kankutotele nemo wapitile mayo kankutotele nepepo lyandilya kutileza kupale mayo Elena kankutashe mayo Elena kankutashe mayo Elena kankutashe mayo Elena kankutashe patyo wanchulile mayo kankutashe nemo wapitile mayo kankutashe patyo wanchulile mayo kankutashe nemo wapitile mayo kankutashe salunde kwenshi kumwe obe mayo le salunde kwenshi kumwe obe mayo le salunde kwenshi kumwe obe mayo le salunde kwenshi kumwe obe mayo Fine mwala ile pabwinga wenu mayo ekyo mwachitile tamwafirilwe mayo nimfwa vyeyeka ya mipatwile nimfwa vyeyeka ya mipatwile mwalichulile pakweva vyatitukule mwalichulile mayo mwalichulile na tata nepepo lyandilya kutilesa kupale mayo Elena kankutashe mayo Elena kankutashe mayo Elena kankutashe patyo wanchulile mayo kankutashe nemo wapitile mayo kankutashe patyo wanchulile mayo kankutashe nemo wapitile mayo kankutashe salunde kwenshi kumwe obe mayo le salunde kwenshi kumwe obe mayo le salunde kwenshi kumwe obe mayo le salunde kwenshi kumwe obe mayo Mulibaluse nechikukumayo mulibaluse nechikukumayo mutwalilile n'omutima oyo wine mutwalilile n'omutima oyo wine mwikachangayo nechikukumayo mwikachangayo nechikukumayo mutwalilile n'omutima oyo wine mutwalilile n'omutima oyo wine Touch music, string sounds, mega. Tutengoma ishakumwesu tutengoma ishakumwesu ikamasya ayakumwesu go mega tutengoma ishakumwesu ikamasya ayakumwesu